Je consolide. Toujours unité 3, semaine 4, la page 91. Mes apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire. Les syllabes. أقرأ المقاطع. يلا نقرأ مع بعضياتنا مرة واثنان. main, sein, dent, rein, sein, sein, fin, pain, tel, belle, pain, quin, lin, chette, tin, rein, jeun, tin, lin, let, res, tin, un هنا اش ما كتقراش ان نقولوش ها un. Je répète: main, sein, dent, rein, sein, sein, fin, pain, tel, belle, pain, quin, lin, chette, tin, rein, jeun, tin, lin, let, res, tin. شنو قلنا هنا؟ un. لي لي مو أقرأ الكلمات. un pain, une chouette, du pain, une crevette, la belette, un train, un timbre, le chemin, chacun, aucun, brin, une mouette, du parfum, lundi, une tresse, opportun. نعاودو. un pain, une chouette, du pain, une crevette, la belette, un train, un timbre, le chemin, chacun, aucun, brin, une mouette, du parfum, lundi, une tresse, opportun. Lis les phrases puis souligne celle qui correspond au dessin. إذن غادي نقراو لي فراز وغادي نسطو الا اللي هي عندنا مناسبه مع الرسم. اذا كما كنشوف في الرسم عندنا اون شويت اي اون موات، عندنا واحد الطائر ديال البوم وعندنا النورس. alors Salim aime le parfum. Salim aime le parfum. دائما كنحاول اني نقرا بطريقه مقطعيه باش كتسهل عليا. Salim aime le parfum. La mouette et la chouette volent. La mouette et la chouette volent. Impossible de trouver des crevettes. Impossible de trouver des crevettes. Amina mange du pain. Il n'y a aucun train ce lundi. نعودو. Salim aime le parfum. Salim يحب الرائحة. La mouette et la chouette volent. النورس
البوم يطيران. ألوغ هذه هي الجملة المناسبة للصورة. إذا نسطروا عليها ونكملوا نقراو الجمل، بقية الجمل. لي فراز. impossible de trouver des crevettes. مستحيل أنهم يلقاو الكروفيت. أمينة mange du pain. il n'y a aucun train ce lundi. أمينة كتاكل الخبز، تأكل الخبز. il n'y a aucun train ce lundi. ليس هناك أي قطار هذا الاثنين. لي لو تكست نقرأه نص. tante Rahima va prendre le train qui passe par la grande forêt. Tante Rahima va prendre le train qui passe par la grande forêt. Avant de partir de la maison, maman lui dit. إذن tante Rahima va prendre le train qui passe par la grande forêt. عمتي رحيمة غتاخد التران اللي كيدوز من الغابة الكبيرة. Avant de partir de la maison, قبل ما تغادر المنزل، maman lui dit. أمي تقول لها رحيمة n'oublie pas tes bagages dans le train. عندك تنساي الأمتعة ديالك في القطار. رحيمة n'oublie pas tes bagages dans le train. رحيمة n'oublie لا تنسي أمتعتك tes bagages dans le train في القطار. D'accord, ne t'inquiète pas. D'accord, ne t'inquiète. D'accord, ne t'inquiète pas. لا تقلقي. قالت لها حاضر لا تقلقي. Prends un taxi pour aller chez ton cousin. Prends un taxi pour aller chez ton cousin. خذي سيارة أجرة لتذهبي عند ابن عمك. لي phrases en remplaçant les photos par des mots. إذا عندنا هنا des phrases وعندنا des photos. إذا هاد les photos هادو غادي نعوضوهم بكلمات. Je ne dois pas courir derrière une quoi? Voiture. لا أجري خلف سيارة. لا يجب علي أن أجري خلف سيارة. Alors voiture. Je ne dois pas courir derrière une voiture. Brahim a acheté un parfum. parfum رائحة. هنا parfum. إذا غادي نعوضوا الصورة بكلمة. لا كما قلنا قبيله هذا النورس. لا مويت لا مويت mange les شنو عندنا هنا الأسماك les poissons. Je ne dois pas courir derrière une voiture. Brahim a acheté un parfum. La mouette mange les poissons. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.